इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम व ला तनक़ुदुल अयमान बअद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा तत्तख़िज़ून अयमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिय अरबा मिन उम्मह इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बिही वलयुबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वलतुस्अलुन्न अम्मा कुन्तुम तअमलून वला तत्तख़िज़ू अयमानकुम दख़लन बैनकुम फ़तज़िल्ल क़दमुन बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ु स्सूअ बिमा सद्दतुम अन सबीलिल्लाहि वलकुम अज़ाबुन अज़ीम वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला इन्नमा इन्दल्लाहि हुवा ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून मा इन्दकुम यनफ़दु व मा इन्दल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आया वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून क़ुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदूस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुथब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम इन्नमा यफ्तरिल कज़िबा अल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिहि इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमानि वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सद्रन फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम ज़ालिक बिअन्नहुम इस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरति व अन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समअहिम व अबसारिहिम व उलाइका हुमुल गाफ़िलून ला जरम अन्नहुम फ़िल आखिरति हुमुल ख़ासिरून सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बअदि मा फ़ुतिनू सुम्मा जाहदू व सबरू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफ़ूरुर रहीम यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत व हुम ला युज़लमून वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु व हुम ज़ालिमून फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंज़ीरि व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि फमन इत्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन क़लीलुन व लहुम अज़ाबुन अलीम व अलल्लज़ीना हादू
حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن
في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يخسف بكم جانب البر ويرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض
ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومدى
नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ अ'तज़लतमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहय्यिअ लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा वतरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीनि वइज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश्शिमालि वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद वमन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनि वज़ात शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वलमुलिअत मिनहुम रुअबा वकज़ालिक बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्थुम फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िहि इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़्का तअामन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशिरन्न बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वअन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़अून बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुन्याना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतु राबिअहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वथामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फ़ला तुमार फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनि रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़्दादू तिस्आ क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहु ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिहि वअस्मिअ मा लहुम मिन दूनिहि मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फ़ी हुक्मिहि अहदा वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिहि मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कल्मुहलि यश्विल वजूह बिअसश्शराबु वसाअत मुर्तफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वयल्बसून थियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन वइस्तबरक़िन मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइकि निअमत थवाबु व हसुनत मुर्तफ़क़ा वदरिब लहुम मसला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन वहफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शय'अन वफ़ज्जरना ख़िलालहुमा नहरा वकान लहु समरुन फ़क़ाल लिसाहिबिहि वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन वअअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره
अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला लाकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युतियनि खैरम मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फ़लन तस्ततिअ लहु तलबा व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहु फ़ियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़ा व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़न लक़द जि'तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा बल ज़अमतुम अन लन नजअल लकुम मौइदा व वुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुश्फ़िक़ीना मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़िल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुम ख़ल्क़स समावाति वल अर्दि वला ख़ल्क़ अनफुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुदिल्लीन अदुदा व यौमा यक़ूलु नादू शुरकाइय अल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दअूहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वरअल मुजरिमूना अन्नार फ़ज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व युजादिलु अल्लज़ीना कफ़रू बिल बातिलि लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिह फ़अअरज़ अन्हा व नसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा लौ युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला व तिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू व जअलना लिमहलिकिहिम मौइदा वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्ज़िय हुक़बा फ़लम्मा बलग़ा मजमअ बैनहिमा नसिया हुदहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फ़लम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला अस्सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हुत वमा अंसानीहु इल्ला अश्शैतानु अन अज़्कुरह वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ि फ़र्तद्ना अला आसारिहिमा क़ससा
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.